Hello, Esperanzahanon. Maayong hapon po sa atin na tanan. So, by the way, salamat po sa tanan po na nag-participate, nagpa-register po para po sa ato ang Color Fun Run kaganiha. Ayan, so salamat kaayo. Ayan, so very nice. Ayan, so thank you so much. Also, congratulations sa tanan po na mga achiever or finisher guys, no, sa matong mga runners, joggers nga nag-join, nag-participate sa kanyang fun run this year 2026. Ayan, so also with the full support of our municipal mayor, Honorable Jeffrey Justin Titalice. Ayan, so this week guys, mag-start na po ang atong celebration. Also, we are celebrating the Lilas Festival. Ayan, so padayon gihapon ang mga kaganapan diri ako sa lungsod sa Esperanza. Ayan, so kanunay na po ang LTO Caravan this week po. Ayan, so now sab guys, umabot na itong kasalang bayan diri po sa lungsod sa Esperanza. Ayan, and also si Jollibee and Hiti, mga rin po sa atong lungsod. Ayan, this August 21. Ayan, then sa August 21 night guys, syempre ang concert po, ang most awaited na concert po ni Rolando Bunot Albante with DJ Ella sa Comparty and the Plan B o uban pa. Ayan, so I'm so very excited. So sana excited and ready na mo kayo sa mga umaabot pa nato na mga activities dito po sa lungsod sa Esperanza. Ayan, so syempre para always stay updated, no? Ayan, so don't forget to follow the municipality Facebook page po or the Municipality of Esperanza Masbate official Facebook page. Ayan, so salamat kaayo sa kanunay ninyong suporta sa pagiging aktibo, updated po dito po sa lungsod sa Esperanza. Ayan, so again, dili po nato kalimtan ang atong vision that by the year 2035, Esperanza is a rising agricultural and ecotourism destination in the province of Masbate with God-loving, hospitable, and self-reliant Esperanzahanon enjoying a progressive economy in a peaceful, resilient, and well-managed environment sustained by a participative, responsive, and accountable local governance. Salamat sa inyong tanang suporta, Esperanza Raisir. And also guys, so formal na kayo tong live, no? So salamat guys sa nagasikaso sa ato ang mga runners after guys kaganina sa fun run. Ayan, so sa leadership usab ni Madam Tina Kusina, Madam Cristina Kunag sa pagsikas sa pagkaon. Ayan, so thank you so much to MDRRMO department headed by our MDRRO Sir Roy Vicamon. Ayan, so syempre, ayan, so sa panguna po usab sa atong municipal administrator, walay lain po Mr. Michael C. Comencia. Our municipal tourism, Esperanza Castro Balboa. Thank you so much guys. Ayan, so I'm so very excited sa mga kaganapan pa karong simana. Ayan, so Happy Lilas Festival 2026. Bye-bye!